जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नितिन नवीन। কুলটিতে বিজেপির জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ডক্টর অজয় পোদ্দার পুনরায় মনোনয়ন, দলীয় কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার। বিজেপি আবারও পশ্চিমবঙ্গের কুলটিতে তার অভিজ্ঞ ও জনপ্রিয় বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দারের উপর আস্থা রেখেছে এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তাকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। গত 5 বছর ধরে কার্যকর নেতৃত্বের মাধ্যমে কুলটিতে উন্নয়নকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া ডক্টর পোদ্দার স্থানীয় বিজেপি কর্মী এবং জনসাধারণের মধ্যে অসাধারণ উৎসাহ সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন স্থানে সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সমর্থকরা এলাকায় ভিড় করছেন। তবে মেয়াদকালে ডক্টর পোদ্দার কোল ইন্ডিয়ার সহযোগী সংস্থা এসিএল, বিসিসিএল এবং সেল থেকে অর্থ ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে কুলটিতে প্রধান সড়ক ও শ্মশানের সৌন্দর্যায়ন, রাস্তা প্রশস্তকরণ এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি। বিধায়ক তহবিল থেকে সমগ্র কুলটি এলাকা আলোকিত করার জন্য সৌর আলো স্থাপন এবং বরাকর কল্যাণেশ্বরী সড়কে রেল সেতু থেকে নদীর তীর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি স্থানীয় মানুষের জীবনকে সহজ করে তুলেছে। এই কাজগুলি কেবল অবকাঠামোকে শক্তিশালী করেনি, বরং কুলটিতে একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ ভাবমূর্তিও দিয়েছে। অনেক বিজেপি কর্মী ডক্টর পোদ্দারের টিকিটের জন্য কঠোর লবিং করেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল। টিকিট পাওয়ার পর কুলটির প্রতিটি রাস্তা এবং পাড়ায় আনন্দের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। কর্মীরা এটিকে দলের জন্য একটি কৌশলগত বিজয় বলে অভিহিত করে বলেন, ডক্টর পোদ্দারের অভিজ্ঞতা উন্নয়নমূলক কাজ তাকে বিরোধীদের থেকে অনেক এগিয়ে রেখেছে। জনসাধারণ এই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করছে। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व ये पूर्ण आस्था डॉक्टर अजय पोद्दार विधायकेर ऊपर रेखेছে। আমিও একটা সাধারণ কার্যকর্তা আর পার্টি বিজেপি তারা কার্যকর্তার উপর বিশ্বাস রাখেন। কে কার্যকর্তাকে কোন জায়গায় নিয়ে যাবেন তারাই এটা ডিসাইড করে। আমরাই একটা পার্টির সৈনিক ও সৈনিক হিসাবে যে পার্টি দায়িত্ব দেবে যে পূর্ণরূপে পালন করবে। केंद्रीय नेतृत्व ने मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के राज्य सभापति और सारे नेताओं ने जो मेरे पर पूर्ण विश्वास रखा है, उस विश्वास को मैं पूर्ण रूप से सार्थक करूंगा। और ये मेरा ही नाम नहीं है, ये मेरे सारे कार्यकर्ताओं की जीत है। सारे कार्यकर्ताओं ने 2021 में भी इसी तरह, मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, उन कार्यकर्ताओं के बीच से पार्टी ने कार्यकर्ताओं को चुनकर विधायक बना दिया। और दूसरी बार भी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता पर विश्वास रखा है और मैंने अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखा है। मेरे कार्यकर्ता तन मन धन से पूरी तत्परता से लड़ेंगे और जिस तरह उन्होंने 21 में विजयी बनाया है, इस बार उससे 20 गुने अंतर से विजयी बनाएंगे। पहली प्राथमिकता इस बार क्या होगी आपकी, या जीत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जीत के लिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ और मेरे कार्यकर्ताओं पे पूर्ण रूप से विश्वास है। मेरे सीनियर, मेरे कोलीग, मेरे साथी, मेरे साथ जो उन्होंने पार्टी 40 वर्षों तक की है, उन लोगों से लेकर आज नई पीढ़ी तक सारे लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। उन लोगों का आशीर्वाद, उन लोगों का साथ, सहकर्मियों का, मेरे कार्यकर्ताओं का साथ मुझे पूर्ण रूप से मिलेगा और वही लोग जीत के आसार हैं। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही पार्टी जीतती है। मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं की तरह रहता हूँ। कुल्टी की जनता का असंख्य असंख्य धन्यवाद। उन्होंने 2021 में हमें चुनकर भेजा है और वही भाग्य विधाता है। जनता जनार्दन ही विश्वास करती है कि किस तरह किसको विधायक बनाना है। कुल्टी की जनता का पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने फिर से डॉक्टर पोद्दार को चुनना है। ऐसी मेरी उन लोगों से आशा है और उससे निवेदन है।